l'abbiamo fatta. Siamo a Kiev. Infatti guardate che cosa incredibile. È diviso a metà. Putin. То, что он сделал. E quella sarebbe la loro doccia. Leo Tolstoy, War and Peace. Wow, questo è interessante. Yalla. Il mio nome è Giuseppe e ho una missione: girare il mondo per incontrare i personaggi più straordinari del pianeta e fargli una semplice domanda: cos'è per te la felicità? Benvenuti nel progetto Happiness. Nuova giornata a Kiev, nevica pure oggi, però la giornata è iniziata nel migliore dei modi perché ieri ero andato un po' in crisi, avevo perso il portafoglio a Gorenka probabilmente, ma un soldato armeno ha chiamato il mio hotel perché dentro al cellulare c'era la tessera dell'hotel e oggi lo stiamo andando a incontrare a Irpin, dove dovevo già andare perché oggi visitiamo Irpin e Bucha, quindi la giornata inizia con un sospiro di sollievo. Siamo appena arrivati e questa è la vista che ti accoglie quando entri a Irpin. In realtà fa presagire quello che sarà il panorama in tutta la città perché un terzo di questa cittadina è stata distrutta dai bombardamenti dei russi e sono diventata anche un simbolo della resistenza ucraina. Sta ricevendo supporto da tutto il mondo, infatti ci sono architetti famosissimi che sono venuti qui per studiare come ricostruire questa città e quindi le persone hanno speranza di ritornare a vivere a Irpin molto presto quando verrà ricostruita. E proprio davanti a questo palazzo c'è una trincea che è stata utilizzata dai soldati per proteggersi e attaccare. Adesso sto entrando per capire un attimo come stavano vivendo. Qui ci sono delle sedie. Guardate, vedete, da qui si vede la strada, però sei protetto. Qua c'era un buco probabilmente per le armi. Mentre qui invece contrattaccavano, ma si riposavano anche un po'. Qui c'è una candela, come vedete qua ci sono i buchi, lì dormivano probabilmente. Pensavo di vedere queste cose soltanto nei film della seconda guerra mondiale, mentre invece ci sono dentro e fa un certo effetto perché qui dei soldati, dei ragazzi come me hanno rischiato la loro vita per difendere il loro paese. Probabilmente si stavano proteggendo dietro, hanno usato questa macchina come protezione i soldati, quindi hanno sparato su tutta la macchina. In questo chioschetto invece ci sono vestiti che le persone hanno raccolto per chi ne ha bisogno, perché molti di loro sono dovuti scappare dalle loro case con quello che avevano addosso, mentre qui le persone possono venire e prendere dei vestiti per riscaldarsi un po', però sono tutti pieni di neve adesso. Irpin was defended, and that's why it was like heavily bombed, and Bucha was just like open, and Russian people just went there and was there, and this were like torturing people. I had a talk with deputy of Irpin mayor. He told me this, that they were defending the city, but Bucha government just left somewhere, saving their lives. Wow, look at that. That's a rocket. Like when I see the holes in the buildings are rockets. You should also visit Kharkiv. It's much worse, many times worse. Ci sono così tanti fori di proiettili dappertutto che quasi ti sembra normale. Guardate questa entrata del condominio. Totalmente distrutta dai proiettili. Questi sono tutti i proiettili dei russi. E tutte le case hanno proiettili. E l'unico motivo per il quale io posso camminare indisturbato, in sicurezza a Irpin è che qui i cittadini non sono scappati, sono rimasti, hanno combattuto e hanno resistito contro
contro l'esercito russo, e anche chi non era un soldato è rimasto qui a combattere, come per esempio Sergei, è un signore che stiamo andando a incontrare adesso, che da scrittore di libri è diventato soldato e ha difeso la propria città dall'invasione russa. Giuseppe. Sergei. Так. Yes. Nice to meet you. How you wanted to be here? Weren't you scared? А вам не було страшно? Нам було страшно. Але хто, крім нас, має це зробити? 24 лютого я собі сказав, що з сьогоднішнього дня я не письменник, я солдат. Моя Україна потребує солдата. Ми чудово розуміли, що якщо впаде Ірпінь, то впаде і Київ. Москалів було головне захопити за 3 дні Київ і поміняти владу. Потім почались репресії, де вони почали знищувати націоналістів в їх розумінні. Потім почались репресії з того, що вони почали б нав'язувати нам знову свою культуру, знову почали б нав'язувати своє якесь бачення світу. Ми цього не хотіли. Саме тому ми стали на оборону Ірпіня. Have you had to kill someone during the war? Це війна, ми мусили це робити. Якщо б не ми вбивали б нас. Іншої війни не буває. Але я хочу, щоб ви зрозуміли. І хочу, щоб мене почули італійці, яким ви будете показувати цей фільм. Не ми прийшли до них в Москву. Вони прийшли до мене в Ірпінь і почали вбивати мирне населення. Я вам розкажу такий випадок. 29 березня ми звільнили Ірпінь. І ми почали проводити такі заходи, щоб подивитися на злочинства москалів тут в Бучі і в Ірпіні. Було дуже багато вбитих мирних мешканців, дуже багато. Як приклад скажу так, в Бучі розкопали одну могилу, і з могили витягаємо жінка 20-25 років. Вона мертва. Вона тримає отак свого мертву дитину і обмотана скотчем. Ми хотіли дитину від'єднати від мами. Нам сапер заборонив це робити. Коли сапер почав від'єднувати дитину від мами, між ними була міна. Скажіть, будь ласка, цю міну хто поставив? Вбивати жінок, вбивати дітей, гвалтувати чоловіків, гвалтувати жінок. Яка жалість, який може бути до цих окупантів, може бути повага, якщо вони роблять таке з мирним населенням? Який? Тоді ми всі вирішили, хто не були, що полонених ми не беремо. Це не люди. Non riesco a smettere di pensare a cosa avrei fatto io al suo posto. In guerra, in fondo, però, hai solo 3 opzioni: nasconderti, fuggire o attaccare. A Irpin hanno deciso di difendersi, mentre qui a Bucha non hanno nemmeno avuto il tempo di scegliere. Fa venire i brividi pensare che questa strada e dove i russi sono passati hanno ucciso in maniera indiscriminata tutte le persone che vedevano. Ci sono delle foto che mettono i brividi di persone, di anziani che avevano la spesa nelle mani, che erano in bici, che sono stati uccisi a sangue freddo, oppure hanno trovato delle fosse comuni in cui sono stati buttati corpi legati, i cittadini civili. A Bucha c'è stata una strage e questa era la via in cui sono passati tutti i carri armati e hanno schiacciato qualsiasi cosa e qualsiasi persona ci fosse davanti. Questa invece è la chiesa di Sant'Andrea, che è diventata un po' il simbolo del massacro di Bucha, perché mi raccontavano che c'erano così tanti corpi nelle strade, cadaveri lasciati dai soldati russi, che i cittadini, non sapendo dove poterli seppellire, li hanno sotterrati dietro la chiesa. E quando i soldati ucraini sono riusciti a riconquistare la città, dei volontari sono tornati qui per riesumare le salve e dargli una sepoltura dignitosa. La differenza di Bucha con le altre città è che qui edifici, case sono intatte perché non c'è stato combattimento. Qui i soldati russi sono entrati indisturbati e hanno giustiziato chiunque vedessero in strada. Anzi, quando si sono ritirati hanno lasciato anche delle mine dappertutto. Infatti dobbiamo stare attenti adesso a non camminare fuori dai sentieri già battuti o dalle strade, perché potrebbero esserci delle mine inesplose. Dentro la chiesa abbiamo incontrato una donna che ha vissuto quella violenza russa, ma che oggi è viva per testimoniarla. Ви розумієте, це Андрій наш,
який співав у нашому хорі. У його була дівчина, на якій він збирався одружитися з нею. Його вбили. Мало того, що вбили його, вбили маму і сім'ю там цілу, бо мама, я не знаю, за що так можна було. Мама була вчитель української мови, може це їх так. На жаль, він був високий, і йому навіть ноги відрубали. There was a guy from the І church. спалили сім'ю. Does she think that God could forgive all those brutal things? Ні в якому разі. Прощення не буде ніяким каяттям. Ніяким каяттям прощення. Господь милостивий, і Господь прощає гріхи, як людина розкається. Але тут ніякі каяття не поможуть, тому що, стоявши тут, бачивши, чувши, сприймаючи, пропускаючи через себе оцю всю біль, з якою приходять люди до храму, які хоронять дітей своїх, батьків, розстріляних, убитих ні за що. Ні за що. За що вони вбивають Україну? За що? I guess her life totally changed after the war, and I would like to know if also her concept of happiness changed. How can she be happy now? Ви знаєте, в душі, будучи тут, біль і ще раз біль і невпевненість у завтрашньому дні. Ми тут живемо, не впевнені, що буде завтра. Ми знаємо, ми надіємося, ми віримо. Перемога, звичайно, щоб перемогли. І тоді розквітне Україна і наші душі. І тоді Україна буде отакий, як отака квітуча, як отакий платочок український. А це вам на подарунок, презент. Дякувати вам, привезете подарунок своїм дівчатам, жіночкам від України, з України. Це... Can I hug her? А можна вас обійняти? Ой, Боже мій. Дякувати вам, що розказуєте, що висвітлюєте. І з нашим духом, вашою допомогою партнерів Україна переможе. Ascoltando queste dure testimonianze mi viene difficile comprendere come queste persone possano ancora conservare la speranza o semplicemente la voglia di essere gentili con uno sconosciuto come me. Ma forse è nelle situazioni più difficili che si fanno più forti i valori di comunione e generosità. Proprio come il soldato che in piena guerra, trovando un portafoglio pieno di soldi, non ci pensa due volte e lo restituisce. Ok, c'è Ermella che dovrebbe avere il mio portafoglio. Ciao Ermella. Thank you so much. Подъезда там оно валялся. And close to the entrance it was there. Grande. Armen, why are you fighting in Ukraine? Я здесь живу, в Ирпене, и защищал мой город. Тогда еще и не получал ни вид на жительство, ни гражданство. Как они начали на нас нападать, в февраля это было. И 5 числа марта они когда зашли сюда, я получил ранение. Но все равно я стоял здесь, потому что здесь мой дом, мой город. Второй дом, второй город, как говорится. I'm here in Ukraine to understand what is happiness. Формула счастья только одно, что главное, чтобы сделать друг другу только одно добро и жить в мире жить. Вот это и будет счастье. А если будем друг друга нагадить или что-то, ноги наступать на это вот уже будет ужас. Prima di tornare a casa, Maria ci tiene a farmi visitare un panificio speciale, dove un gruppo di ragazzi non ha mai smesso di sfornare pane per tutta la comunità. La loro è una grande storia di resilienza, come quella di tanti ucraini che sono rimasti,
Ma questa volta la lezione più grande arriva in un modo completamente inaspettato. People, people lose families, people lose houses, and you lose nothing. Everything comes back to you. So maybe it was done for you to feel at least a far away echo of what local people feel. Yeah, it's true. Questo è un grandissimo messaggio e sarebbe stato bellissimo finire così, ma la sua frase veniva dal fatto che ci ha appena chiamato il taxi che ci ha portato qui, dicendo che ho perso anche il cellulare. Quindi in 2 giorni ho perso il portafoglio e me l'ha ridato Armen, e ho perso anche il cellulare, che dovrebbero portarcelo adesso tramite il tassista. È imbarazzante, sono sicuro che nessuno mi crederà, ma io non ho mai perso niente in viaggio. I know that you're not gonna believe me, but I never lost anything during my journeys, and now back to back. Generatore di vapore. Benissimo. Perfetto. Incredibile. Però, come dice la nostra amica Maria, si impara anche questo. È un piccolissimo assaggio di quando perdi qualcosa a cui tieni. E queste sono soltanto cose. Già, sono stati dei giorni estremamente intensi qui in Ucraina. Ho provato emozioni così forti e contrastanti da mandarmi la testa totalmente nel pallone. È duro immergersi in questa guerra cieca che ti brutalizza e ti fa odiare il nemico. Ma nonostante tutto, nel mio viaggio ho incontrato coraggio e speranza, che non è mai così persa da non poter essere ritrovata. La vita continua sempre, con quello che rimane. Erano tutti momenti comunque emotional che con frasi a caso in italiano stiamo un po' rovinando, però niente, spero che questi episodi in Ucraina vi siano piaciuti. Adesso arriva un'altra parola a caso. Buongiorno bambini. Eccoci qua. Spero che vi siano piaciuti e noi torniamo a casa presto. Grazie del regalo. Benissimo. E vai.